प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता क्षोभभरा चिठी बांग्लादेश सहित जल आवंटन नहीं केन्द्र निष्पत्ति को विरोध कर प्रधानमंत्री को चिठी लिखिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गत 22 तारिख में बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना गस्त अवसर में जल आवंटन नहीं केन्द्र निष्पत्ति को संपूर्ण एकतरफा बोली अभियोग कर ममता। शेख हसीना सहित द्विपाक्षिक बैठक में गंगा और तीस्ता नदी जल आवंटन उपर आलोचना होता। तेबे एही आलोचना रे पश्चिमबंगर प्रतिनिधित्व आवश्यक थिला बोली ममता कहते। एपरिक आलोचना को निमंत्रण करा जाय नथिबारु से क्षोभ प्रकाश करिसेंति। बिना परामर्श एवं राज्य सरकार का मतामत बिना एभली एकपाखिया विचार विमर्श एवं आलोचना आदौ ग्रहणीय नुहे बोली चिठी रे उल्लेख करिसेंति। तांको राज्यवासी एभली चुक्तिनामारे सबुठारु अधिक पीड़ित हेबे। इंडो बांग्लादेश रेल लाइन एवं बस सेवा परी प्रसंग को नहीं ममता लिखिछंती जे पश्चिमबंग बांग्लादेश सहित अतीत में अनेक प्रसंग में सहयोग करिछि, किंतु जल अत्यंत मूल्यवान एवं लोकों लाइफ लाइन अटे। आम एपरी संवेदनशील प्रसंग में आपस बुझामणा करिपारिबु नाही जहाँ लोकों उपरे गुरुतर तथा प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए बोली कहिसंती से। आमी एकटा स्ट्रंग चिठी आज के प्रधानमंत्री के दिच्छी। आमरा बांग्लादेश के यथेष्ट भालोबासी, ताদের জন্য আমরা ছিটমহল করে দিয়েছি। আমরা ইন্দো বাংলাদেশ রেল সার্ভিস করে দিয়েছি। আমি নিজে যখন রেলওয়ে মিনিস্টার ছিলাম বনগাঁ পেট্রোকোপল রানাঘাট গেদে আমার করা, বাস সার্ভিসও করে দিয়েছি। ফরাক্কার জল 1996 সাল থেকে আমরা সাফার করছি। যে টাকা আমাদের দেওয়ার কথা ছিল কিচ্ছু দেয়নি, ড্রেজিং করেনি, ফলে কলকাতা পোর্টও ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। বাংলাটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য ভাতে মারার চক্রান্ত। আবার বলছে তিস্তার জল দেবে, যেন মনে হচ্ছে মহারাজ সব মহা অধিপতি হয়ে গেছে। সবে ইলেকশন হয় এখনো পর্যন্ত শপথ হলো না এমপিদের, এর মধ্যে বিক্রি করে দিল বাংলার জল না জানিয়ে। এটা দরকার হলে যদি না শোনে একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বাংলা জুড়ে আন্দোলন চলবে, দেশ জুড়ে চলবে।